चांदबाली ब्लॉकर जो तेंतुल्य पंचायत रही पंचायत साधारणतः जलदेश रूप जनाशुना एठार जो बासिंदा मैंने रही मुख्यतः कृषि कार्य उपर निर्भर करते निजर परिवार प्रतिपोषण करने तो अधिकांश लोक ये कृषि उपर निर्भर करता बेले बारंबार जो बात्या कहतु कि बन्या कहतु लोक जो चाषी मानकर मेरुदंड को बारंबार दोहल था यह आखि रखी सरकार तरफ प्रत्येक वर्ष कोटी कोटी टंका अनुदान आसमि विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य हो पार जहाँफल कि चाषी मैंने उपकृत हो पारे किंतु यार उल्टा देखा मिली बर्तमान आम जो गाँव में अच्छु कुलीबिंदा गाँव रही कुलीबिंदा गाँव में आम यार संपूर्ण उल्टा चित्र देखा मिली तरबरिया भाव जो बंधटी निर्माण कराई बैतरणी नदी पाखे जो सुरक्षा बंध निर्माण कराई बंधटे बहु व्यापक अनियमितता देखा मिली जहाँफल कि बर्तमान बन्या पानी नदी को पास करने परिवर्ते जाम हो रही जमिकी रोचे स्थानीय लोक मैंने आम पाखे अच्छा कौन तर असुविधा रही प्रतिक्रिया नवा टे भाई टे ना कह उत्तम कुमार महांती मुझे ग्रामवासी कौन समस्या रही आप कहीं बर्तमान पानी निष्कासन मो जन्म हुआ कतु मुझे देखी आसे जो आम गाँव साधारण जुआर पानी आसे बन्या पानी आसे आमर साधारण पानी जी ऊपर मुंडर आसला तल मुंडर नई दे पास कर जाए बर्तमान ऊपर मुंडे जो रोड देखिए आसिले आप बड़ रास्ता बोली बड़ रोडटा अच्छी से आप 6 ରୁ 7ଟା कलभेट अच्छी आज्ञा बर्तमान आमर जो बर्तमान लुणाघारी बंधटी बर्तमान गत वर्ष कर बंधर आज्ञा गोटे बोली आम कलभेट आम देखा पाऊनु जहाँफल ये बंध रहा भितर पानी गुड़ाक जहाँ आसला आ पास कर बाट ना साधारणतः आम जो तली पकई किसी लोक रुआपड़ा आम करूँ से गुड़ा पानी बुड़ी जीवार आम धान क्षत नष्ट हो जाऊँ नदी सुरक्षा बंध पूर्वर थिला ना यही वर्ष नहीं आगुरी जदि आम बंध बा थिला किंतु आमर जीवाई पानी पास करने निष्कासन बाट थिला किंतु बर्तमान एबे जो नुआ बंध करागला यार कौन सी बाट ही ना आम पानी निष्कासन नदी की जीवाई संपूर्ण भाव में देखो नदी पट साइडटा ही टोटाल ही पानी सुखिला किंतु आमर जमी पटे ही पानी पूरा भरपूर हो रही जहाँफल आम रास्ता घाट देकी आरंभ करके आम घर चारिपीठ दे पूरा पानी रे पूरा आम पानी घेर भर बर्तमान होचु एटा तरबरिया भाव में विभाग अधिकारी जना सी एठिकार बिल पास कर सी एठू फेरार हो माने अलग जगह ट्रांसफर हो पलि सी बर्तमान ये ना आपणकर विगत दिन में ये बंध ओवर होता कि बर्तमान जेहेतु पानी समस्या रही चाषी मान समस्या रही आमर ये लोक मैंने जो तली रही रुआपड़ा करने बर्तमान लोक बर्तमान चिंतार पड़ जाइए लक्ष लक्ष टंका देकी सार बिहन खर्च करके तली पकई साधारण लोक बर्तमान भावुचे आम करूँ कौन आमर जहाँ शुणुले जो स्थानीय लोकों प्रतिक्रिया शुणुले बर्तमान ये जो बंधटी कराई यार जदि माने कलभट निर्माण कराई था अति सुरुखुर पानी नईकी बाहर जाता जहाँफल कि चाष जमी बर्तमान जो बन्या जल जमिकी रही दीर्घ दिन धरी ये असुविधा हो ना आउ जन भाई अच्छा प्रतिक्रिया नवा मो परिचय हूँ मो ना हूँ राधाश्याम विश्वाल मो घर कुलीबिंदा मुझे गाँव अधिवासी अटे कौन जो समस्या आप अभियोग कर अर्थ हूँ आमर जो जो आरडी चांदबाली रास्तार जो कलभेट हो बन्या पानी निष्कासन करने से बन्या पानी निष्कासन कुलीबिंदा देकी जाए कुलीबिंदा दे पास करे कुलीबिंदार जो इरिगेशन काम कले गत वर्ष इरिगेशन काम कले गत वर्ष सी कामटा निम्न मानर काम कले कलभेट फलभेट किसी ना पूरा एमुंड सेमुंड बांधिदेले कौटी कौड़िया ठारू पुणी कुलीबिंदा पूरा निर्बंध कर रखिदेले रखिदे सारापर आम जो धान तली फली पकईचु कि रुआपड़ा करूँ अन्य करूँ से बाबद किसी आम गोटे टंकाटीर बिल्कुल पाइबुनि बर्तमान लास्ट चाषी मुंडर हाथ दे बस लास्ट आत्महत्या छड़ा उपाय किसी ना सरकार निम्नमान काम करके ट्रांसफर करके कौटे पलैला कौटी जे कौटे पलैला कलभेट ना कि फलभेट ना कि ना लास्ट पर काली आम काटिया गलापर गोटे कंट्राक्टर सुपरवाइजर आमको थाना पूरी तेंतुली ग्राम पंचायत आज्ञा चाषी मानकर जो दाबी अच्छी एप्रति प्रशासन ध्यान देना मु पूर्व मसे पूर्वर मुझे मैडम को जनई जे आउ 3टी जदि बक्सियाल से न हुए ताल से कुलीबिंधा ग्रामर जिते गुड़िक चाषी अच्छा समस्ते बन्या जल उबुडुबु हे और धान क्षति निश्चित हम बोली मसे पूर्व अवगत किंतु प्रशासन कौन ध्यान ना से जो कुलीबिंधा रेवन्यू जिते गुड़िक जमी अच्छी 100 हेक्टर जमी आज बन्या जल तार क्षति संपूर्ण हो सारी और निष्कासन हो पारना प्रशासनिक अधिकारी दर्शन ना तेणु से गाँवर बहु चाषी असुविधार अच्छा आम आशा करूँ एप्रति प्रशासन ध्यान दे जदि आ 3टी बक्सियाल सेठी नूतन निर्माण करा जाए ताल से कुलीबिंधा ग्रामवासी उपकृत हे आज्ञा सेठी कौन फलकर सूचना नहीं
ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନମାନି ହିସାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କାହାରି ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନାହିଁ, କାହାରି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯଦି ଆଉ 3ଟି ବକ୍ସିଆଲ ନୂଆ କରେ ତାହେଲେ ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଚାଷବାସ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ସେଠି ଯେଉଁ ବକ୍ସିଆଲ ନାହିଁ ସେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ଅଛି ଧାନ ଚାଷ ଜମି। ତେଣୁ ଧାନ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ଉପରମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଘଟପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାଲଗୋଣ୍ଡା, ଖେରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବଢ଼ି ପାଣି ପଶିଥାଏ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକି ତେନ୍ତୁଳିଆ ମାନେ ଭୂଇଁମୂର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକି ଶେଷରେ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଦେଇକି ହିଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀକି ପାର ହେଇଥାଏ। ତ ଏହା ତଳମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବାରୁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ନିଷ୍କାସନ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇକି ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇକି ପାଣିଟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଫଳରେ ପାଣିକି ଅଟକା ଯାଇଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? ମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଘର କୁଲିନ୍ଦା। ଏ ଯେଉଁ କଲଭେଟ କଲେନି, ଆମ ଜମି ସବୁ 100 ଏକର ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଗଲେ ପାଣି ସବୁ 100 ଏକର ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଆମେ ମରିବୁ ନା ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମର ବୁଡ଼ି ରହିଛି। କଲଭେଟ ତ ଆପଣ ଏଠି କଲେନି, ଆମେ କ'ଣ ମରିବୁ ସବୁ? କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଏ ବର୍ଷର ରୁଆ ଉପରେ କେତେଟା ଗଲାଣି? ଚାଷ ରହିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ? ଚାଷ ରହିବ, ରୁଆପଡ଼ା ଆମେ ଅଳ୍ପ କରୁଛୁ, ତଳା ସବୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ରୁଆପଡ଼ା କରିପାରୁନୁ। ଏଠି ତ ପାଣି ଜବରଦସ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଆମ ଜମି ସବୁ ଧାନ ତ ସବୁ ପଚିଯିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମରିମୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ୟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ଏଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ କାମ ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ତ ବାନ୍ଧିଲେ କିଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପାଣି ତାର ଅଟିକି ରହିଛି। ଜମି ତ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, 100 ଏକର ଜମି। ଆମେ 50 ଘର ଲୋକ ହେଇसा ତ କ'ଣ କରିବୁ? ମରିମୁ। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି କରାଯାଇଛି ଏହା ଲୋକଙ୍କର ହିତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କୌଣସି ଏହାର ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇନି। ତରବରିଆ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ଏ କାମଟି କରିକି କେମିତି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିକି ଅର୍ଥ ହଡପ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କାମର କୌଣସି ଜାଗାର ନା ଫଳକ ମରା ହେଇଛି, ନା କିଛି ଏହାର ତଥ୍ୟ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେଇ ମହାଶୟ ଯେ କାମ କରିଥିଲେ ଏଇ କାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେବ, କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ 5-6ଟି କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପାଣିଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଣି ବାହାରିଯିବ, ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣି, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।